Welcome to Tiap English Channel, the English area. Belajar bahasa Inggris bersama. You are learning with me, Beberapa, and now we are going to have an introduction to TOEIC. Kita akan berkenalan lebih dekat dengan TOEIC, bagian-bagian, karakteristik secara keseluruhan, sebelum kita bahas secara detail satu persatu bagiannya. Please stick with me to the end so that you can have an overall understanding about TOEIC. Are you ready? Here we go, an introduction to TOEIC. Oke, kita mulai dengan apa itu TOEIC. TOEIC stands for Test of English for International Communication. It is a standardized paper and pencil test given to non-native English speakers. Jadi tes ini ditujukan untuk penutur non-native English. It tests 4 skills, but here we are focusing on listening and reading. Yang diujikan ada 4 skills, 4 kemampuan, akan tetapi kali ini kita hanya fokus pada listening and reading saja. Your score is recognized around the world. Sertifikat berlaku di seluruh dunia. And you could get up to 990 points. Ini adalah skor tertinggi, yaitu 990. Who uses TOEIC? Ujian bahasa Inggris terstandar dan diakui secara internasional ini digunakan untuk menilai kemampuan seseorang yang bahasa Inggrisnya bukan sebagai bahasa ibu dalam berkomunikasi di lingkungan profesional yang berbahasa Inggris. Companies, universities, and other academic institutions rely on the TOEIC test to measure English language proficiency for students and business professionals. Perusahaan, universitas, dan institusi akademik lainnya menggunakan TOEIC untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris untuk siswa dan profesional bisnis. Selain itu, students and employees working in sales or any other technical field, such as hotels, international meetings, hospital and events, international business, take the test. Siswa dan karyawan perusahaan yang bekerja di bidang penjualan seperti hotel, pertemuan, rumah sakit, dan event internasional, bisnis internasional merupakan kandidat tes TOEIC. TOEIC menguji kemampuan kandidat dalam memahami bahasa Inggris yang diterapkan dalam dunia bisnis. Berikut adalah topik yang sangat sering muncul. The question subjects refer to corporate development, pengembangan perusahaan, entertainment, hiburan, finance and budgeting, keuangan dan anggaran, manufacturing, manufaktur, the office, kantor, purchasing, pembelian, finance, keuangan, and healthcare, pelayanan kesehatan. And here are some more specific topics you might have, including personal, such as recruiting, hiring, retiring, salaries, and promotions, technical areas, such as electronics, technology, computers, laboratories, and related equipment, travel, such as trains, airplanes, taxis, buses, tickets, schedules, delays, and cancellation, and dining out, such as receptions and restaurants reservations. Next, general business such as contracts, negotiations, marketing, sales, business planning, and conferences. Manufacturing such as plant management and quality control. Finance and budgeting such as banking, investments, and accounting. Offices such as board meeting, committees, letters, telephone, fax and email messages, office equipment, and furniture. This is the updated version 2019.
versi teranyar tahun 2019. TOEFL listening section. Listening comprehension with 100 items, including Part 1, 6 questions of photographs, Part 2, 25 questions of questions and responses, Part 3, 39 questions of conversations, and Part 4, 30 questions of talks. TOEIC reading section with 100 items, including Part 5, 30 questions of incomplete sentences, Part 6, 16 questions of text completion, Part 7, 29 questions of single passages, and 25 questions of multiple passages. TOEIC listening sections berjumlah 100 butir soal dan 100 butir soal untuk reading sections. Total 200 butir pertanyaan. Skor terendah TOEIC adalah 10 dan skor tertinggi 990. Tiap skor menunjukkan level kemampuan peserta tes yang akan disertai dengan deskripsi menjelaskan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki. Jadi jika kalian ingin mengetahui skill apa saja yang kalian kuasai berdasarkan nilai tes, kalian bisa membacanya pada deskripsi yang akan dilampirkan pada hasil tes. TOEIC consists of 7 parts from Part 1 through Part 7. Listening and reading comprehension. Listening comprehension includes Part 1 through 4. Part 1, photo section. Part 2, questions and responses. Part 3, short conversations. And Part 4, short talks. Reading comprehension includes Parts 5 through 7. Part 5, incomplete sentences. Part 6, text completion. And Part 7, passages. Kita mulai dengan listening part. It takes 45 minutes long. Waktu yang dibutuhkan sekitar 45 menit. And after it has started, the listening segment won't be stopped or played again. Audio hanya akan diputar satu kali saja. Begitu sudah dimulai, bagian dalam listening tidak akan berhenti atau diulang kembali. The photo section is the first part of the test. It's the shortest test. Bagian yang pertama dalam listening comprehension. There are 6 questions related to photos. The photos can be people photos or things photos. Ada 6 pertanyaan terkait dengan foto. Untuk tiap pertanyaan, kalian akan mendengarkan 4 pilihan jawaban. Lihat tiap foto dan simak baik-baik kalimat yang akan kalian dapatkan melalui audio. Pilih kalimat yang paling sesuai menggambarkan foto tersebut. Waktunya tidak terlalu banyak, kira-kira 5 seconds, 5 detik, untuk menjawab tiap pertanyaan. Masing-masing jenis foto akan kita bahas lebih detail di tayangan selanjutnya. In short, there are people photos and object photos. Part 2, questions and responses. There are 25 questions. Bagian ini terdiri dari 25 pertanyaan. Bentuknya cukup sederhana. Ada one speaker 1 yang bertanya, kemudian yang lain speaker 2 giving 3 responses. Pembicara kedua memberikan 3 tanggapan. For example, speaker 1, who is in charge of purchasing office supplies? Speaker 2, A, Alice supplies the coffee. B, that would be our office manager, Alice. C, the supplies are in the main office.
As I mentioned previously, in these sections we have 25 questions. Ada 25 pertanyaan. Pertanyaan dan pilihan jawaban tidak ada di buku tes. Yang kalian dapatkan pada lembar buku tes pada bagian ini seperti yang kalian lihat di sini, nomor 7 sampai dengan nomor 31. Pada masing-masing pertanyaan akan terdapat kalimat mark your answer on your answer sheet. Hanya itu saja. Jadi bagian ini 100% listening. You can only listen to the questions and response one time. Only once. Pertanyaan dan respons tidak akan diulang, hanya satu kali saja. Okay, next, short conversation sections of the TOEIC test. Short conversations is the third part of listening test. Akan ada 13 short conversation. Tiap conversation akan disertai 3 pertanyaan. Jadi total ada 39 pertanyaan untuk bagian ini. Simak the conversation, baca pertanyaan seputar conversation, lalu jawab pertanyaannya. Beberapa percakapan dilakukan oleh 2 men, 2 women, ada juga yang dilakukan between a man and a woman. Some of the topics include office talk, office problems, personal changes, daily life, and travel. Now next, part 4 of listening section is the short talks. Bagian ini adalah bagian terakhir untuk listening test. The last section of the listening test. A short talk is monologue. One person talking. Jadi tidak seperti part 3 short conversations di mana ada 2 orang yang berbicara. Dalam part 4 hanya ada 1 orang saja yang berbicara. This is not a conversation. Bukan 2 orang yang sedang melakukan percakapan. Hanya 1 saja. Here are some topics we commonly have in short talks. Office talk, news and weather, travel information, advertisements, public facilities, voice messages, events and festivals, and reports. Total ada 30 butir pertanyaan untuk short talks. Sama seperti short conversations, we cannot see the short talks. We can only hear the short talks. Each short talk has 3 questions to it. Dalam buku tes terdapat pertanyaan dan pilihan jawaban. Masing-masing talk memiliki 3 pertanyaan. Next, reading comprehension. Kita mulai dari the first part of reading comprehension, yaitu incomplete sentence. Dalam incomplete sentence section terdapat 30 butir pertanyaan. Let's see the following example. Kita lihat bentuk pertanyaan dalam incomplete sentences. Dalam pertanyaan terdapat missing words, kata yang hilang. Ada 4 pilihan jawaban. Perhatikan kalimat soal dengan seksama dan pilih jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini. Which answer choice best completes the sentence? Well, to answer, we need to have knowledge of grammar and vocabulary. Let's move to part 6 of the TOEIC test, passage completion. This is the second section in the reading test. There are 16 questions in this section. Kita lihat bentuk soal passage completion. This is the example. Di sini bisa kita lihat terdapat 4 sentences with missing words. Di bawahnya terdapat 4 pilihan jawaban. Choose which choice best completes the sentence.
Bila diperhatikan, bagian ini mirip dengan short reading of passages karena teksnya panjang dan biasanya berupa workplace documents. But it is also similar to part 6, incomplete sentences, karena untuk menjawab pertanyaan we need knowledge of grammar and vocabulary. Pengetahuan tentang grammar dan vocab, kosakata sangat kita butuhkan. Next, part 7. Short reading of passages. Bagian ini terdiri dari single passage dengan 29 pertanyaan berupa 10 reading text with 2 through 4 questions each. Kemudian multiple passages terdiri dari 25 butir pertanyaan. Total terdapat 54 butir pertanyaan dalam short reading of passages. Bentuk teksnya biasanya berupa emails and letters, advertisements, office memos and notices, articles and reports, information, and forms. Let's look at the following example. There is a passage followed by questions and answer choices. Ada teks yang diikuti dengan pertanyaan disertai dengan beberapa pilihan jawaban, 4 pilihan jawaban. So that's for today. Thank you for watching. Kita akan berjumpa kembali di tayangan selanjutnya. Kita akan membahas satu persatu tentang bagian dalam TOEIC test. I'll see you soon.